अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। हम शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। टॉपिक है जी हमारा आज का माय मदर। माय यानी कि मेरी, मदर वालिदा या अम्मी, ठीक है ना। माय मदर मेरी वालदा या मेरी अम्मी। My mother is the most amazing person in my life. My मेरी mother वालिदा या अम्मी is है the most यानी कि बहुत amazing हैरत अंगेज दिलचस्प, ठीक है ना, हैरत अंगेज person शख्स इन में माय मेरी लाइफ जिंदगी, ठीक है ना। माई मदर इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, मेरी वालदा बहुत ही हैरत अंगेज शख्स है इन माई लाइफ मेरी ज़िंदगी में, यानी मेरी वालदा मेरी ज़िंदगी की हैरत अंगेज शख्सियत है। शी इज़ काइंड केयरिंग एंड ऑलवेज देयर फॉर मी। शी वो इज़ है काइंड मेहरबान, केयरिंग देखभाल करने वाली एंड और ऑलवेज हमेशा देयर वहाँ फॉर मी मेरे लिए, ठीक है ना। यानी कि जो मेरी वालदा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो बहुत ज़्यादा है मेहरबान है, हमारी देखभाल करती हैं और हमेशा हमारे लिए, हम जहाँ पे चाहें तो हमारे लिए वो मौजूद होती हैं। हर लव इज़ लाइक अ वार्म हग दैट मेक्स एवरीथिंग बेटर। हर उनका लव उनका प्यार इज़ है लाइक की तरह अ एक वार्म यानी कि गरम, हग गले लगाने की तरह है, यानी उनका जो प्यार है वो एक गले लगाने की तरह है। दैट जो के मेक्स बनाता है एवरीथिंग हर चीज़ को बेहतर, ठीक है ना। हर लव इज़ लाइक अ वार्म हग, उनका प्यार एक गले लगाने की तरह है। दैट मेक्स एवरीथिंग बेटर, जो कि हर चीज़ को बेहतर बनाता है। यानी कि वो जो है उनके होने से हमें जो है वो क्या होता है जी, महसूस करते हैं, हमें खुशी महसूस होती है और हमें जो है वो ईज़िली हम महसूस करते हैं। She cooks delicious meals, helps me with my homework. She वो cooks पकाती है, cooks का मतलब है पकाती है, delicious मज़ेदार meals खाने, वो मज़ेदार खाने पकाती है। helps me मदद करती है, me मेरी, with से मेरे, होमवर्क में, ठीक है ना। यानी शी कुक्स डिलीशियस मील्स, वो मज़ेदार खाने पकाती है। हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, मेरे होमवर्क में मेरी मदद करती है। यानी कि मेरी वालदा जो है वो एक बेहतरीन इंसान है। वो क्या करती हैं जी, मज़ेदार खाने पकाती हैं मेरे लिए और मेरे होमवर्क में भी मेरी मदद करती हैं। एंड टक्स मी इन एट नाइट, एंड और टक्स यानी कि थपथपाती है मी मुझे। Works hard to provide for our family and teaches me important life lesson. She वो work hard यानी कि सख्त मेहनत करती है to provide का मतलब है जी फराहम करने for के लिए our family हमारे ख़ानदान को एंड और टीच सिखाती है, टीच का मतलब सिखाती है, मी मुझे, इम्पोर्टेंट अहम, लाइफ लेसन्स जिंदगी के लेसन सबक, ठीक है ना।
یعنی وہ ہمارے خاندان کے لیے بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور مجھے جو ہے زندگی کے اہم سبق سکھاتی ہے، یعنی کہ وہ دن رات ہمارے لیے محنت کرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اچھے برے کے بارے میں سکھاتی ہے۔ Whenever I feel sad or scared, whenever جب بھی میں feel محسوس کرتا ہوں sad افسردہ اور scared خوفزدہ، چاہے میں جب بھی افسردہ یا خوفزدہ محسوس کرتا ہوں she knows just what to say to make me feel better. وہ knows جانتی ہے just صرف what کیا to سے کہنا ہے to make me جو مجھے بناتا ہے مجھے feel better feel یعنی کہ محسوس feel کا مطلب محسوس بہتر ٹھیک ہے نا۔ جب بھی میں خوفزدہ یا افسردہ محسوس کرتا ہوں تو وہ جانتی ہے کہ مجھے کیا کہہ کر بہتر محسوس کروانا ہے، ان کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں افسردہ ہوں یا میں جو ہے وہ خوف محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کو پتا ہے میری والدہ کو کہ مجھے کس طرح سے اور کیا کہہ کے مجھے اس نے نارمل کرنا ہے ٹھیک ہے نا۔ I am grateful for her every day. میں am ہوں grateful یعنی کہ شکر گزار، میں شکر گزار ہوں for کے لیے ہر اس کے every ہر day دن I am grateful میں شکر گزار ہوں for her every day اس کے ہر دن کے لیے، یعنی کہ میں اس کے ہر دن کے لیے شکر گزار ہوں۔ My mother is my hero. میری mother والدہ is ہے my hero میری ہیرو ٹھیک ہے نا، میری والدہ میری ہیرو ہے۔ And I love her more than words can express. اور میں love her یعنی کہ پیار کرتا ہوں her اس سے more زیادہ than پھر words الفاظ میں can سکتا ہوں express اظہار ٹھیک ہے نا۔ I love her more than میں اسے زیادہ پیار کرتا ہوں then پھر words can express اور الفاظ میں بھی اس کا اظہار کر سکتا ہوں، یعنی کہ میری امی جو ہے وہ میرے لیے ایک ہیرو کی طرح ہے، میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اپنے الفاظ میں بھی اس کا اظہار کر سکتا ہوں۔ تو گائز کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا آج کے ٹاپک؟ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا۔ آپ اپنی والدہ سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔